Aywa an segira kana kumaso normal kono no Sedel Kadiatou Kubura no yo ka o togala studio belebele ni an sigitola kono amina baro ke fɛn min kan ni wagati na o ye an balimakɛ a bɛ fɛn dɔ di mɔgɔw ma mais a ka di n ye an ka baro k'a kan fɔlɔ mɔgɔ yɛrɛ k'a dɔn mun de don voilà donc o kɛ sababu ye u yɛrɛ k'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen Idrissa Traoré bi deli ka safunɛ dɔ dilan safunɛ min bɛ tali kɛ fɛn caman na o safunɛ ni ne tɛna commentaire k'a kan fɔlɔ safunɛ yɛrɛ bɛ dilan cogo di a bɛ dilan ala tɔgɔ jumɛn na fɔlɔ bisimila n b'a fɔ awuzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim ali ni ye ɲininka safunɛ in dilan na ni fɛn f'i y'a la c'est safunɛ in ne nisɔndiya la don a bɛ yɛrɛ la nisɔndiya ne la nisɔndiya ali dɔnnibaga bɛ nisɔndiya de ni mɔgɔ caman mako ɲɛli ye safunɛ in ye mɔgɔ caman mako ɲɛ donc n bɛ nisɔndiya n'a ye ni o ye safunɛ in n'i ye safunɛ in ta k'a lajɛ safunɛ in bɔra ala tɔgɔ min na n delila ka ala tɔgɔ in f'i n'o ye tahiya ye safunɛ in bɔra tahiya la fɔlɔ nka safunɛ in bɔyɔrɔ kan tahiya kelen min bɛ kɛ tahiya kelen min filɛ safunɛ in daminɛna ni tahiya ye ala ye ala tɔgɔ wɛrɛ caman nɔgɔya an ɲɛ ka fara safunɛ in kan ala tɔgɔ dɔ ye mun ye za wagati b'o la donc n'an k'an kuma safunɛ in kan ala tɔgɔ ko sira fɛ kabako caman bɛ safunɛ in ala tɔgɔ ko la parce que ne tora don dɔ n bɛ safunɛ in ala deli kɛ safunɛ ko in na parce que ne ye safunɛ in baara ala deli dɔw b'a la ne tora ma ala deli la safunɛ in baara la ne tora ma ala deli la safunɛ in baara la nana sunɔgɔ jingɔ dɔ nana ka ne minɛ jingɔ ni sunɔgɔ dɔ don mɛ a ti sunɔgɔ ka ɲinɛ kosɛbɛ ti sunɔgɔ ka ɲinɛ kosɛbɛ mais i bɛ jingɔ de o jingɔ in kɔnɔna la a nana fɔ ne ye sogo in kɔnɔna la a ko Dirisa i bɛ ka safunɛ in min baara kɛ nin i bɛ ka tahiya baara safunɛ in na mais ala tɔgɔ wɛrɛw b'a la jinɛ tɔgɔ 14 de dira ne ma o cogoya la i y'a faamu n wulila n ye mɔgɔ wele mɔgɔ bɛ se ka sɛbɛnni kɛ alhamdulilayi ala ma sɔn u ka bɔ n kunna ten n y'a tɔgɔw di tɔgɔ kelen la n kɛlen ko a tɔgɔ ninnu di u y'a sɛbɛn tɔgɔ in sɛbɛnnen n y'a fara safunɛ kan n ye kabako caman y'a kɔnɔna la mais n'i ye tahiya yɛrɛ ta k'a lajɛ a tahiyatu lillahi ka taa se a laban na yɔrɔ dɔ de b'a la wa ko wa barakatuhu safunɛ yɛrɛ gindo bɛ yen de safunɛ gindo wa barakatuhu de la donc wa barakatuhu o ye barika de ali n'ala ye barika don diɲɛ fɛn o fɛn na o bɛ nafa ɲɛ mɔgɔ ye donc safunɛ n'i y'a ye safunɛ tɛ se ka kuma kan kosɛbɛ ne bɛ safunɛ kuma fanba ne b'a to e de bolo parce que e de fɔlɔ ye safunɛ in kɛ k'a ye mɔgɔw y'a ye donc e bɛ se ka min fɔ a kan ne tɛ fɛ ka kuma safunɛ kan parce que ne yɛrɛ ye mɔgɔ ye k'a fɔ ko nin fɛn in ka ɲi a ma nɔgɔn ne yɛrɛ ma ayiwa parce que dɔnnibaga ti kuma i ka fɛn ka ten quoi mɔgɔ de bɛ se ka e b'a kɛ minnu ye o de b'a fɔ ko nin fɛn in bɛ tan donc jamu mɔgɔ min y'a laɲini o de bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔw k'a bɛ tan parce que i t'a laɲini ten n'i ye ka fɛn min laɲini i y'a kɛ de k'a ye i bɛ sɔrɔ k'a laɲini k'a ka kɛ donc n'o min dɔ safunɛ in kan an b'a to ten Dirisa ɲininkali kun tɛ dɔwɛrɛ ye mɛn da ye bɛn tigila ye n bɛ fɛ ka min ɲininkali k'i la ne bɛ safunɛ in dɔn mais ne tɛna kuma kan fɔlɔ jusqu'à présent safunɛ in ye mun ni mun kɛ e yɛrɛ ye a baara kɔnɔna na i ye baara jumɛn kɛ n'a ye n'olu mago dilanna n'i yɛrɛ sɔnna k'a diyara i ye kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔ bɛɛ kan alhamdulillah ni baara min kɛ n'a ye n'olu ɲɛna ka tɛmɛ a bɛɛ kan baara fɔlɔ ye ne yɛrɛ de e yɛrɛ cogo di ne yɛrɛ cogo min na san min na ne bɛ safunɛ in dilan ne tun tɛ safunɛ in dilan ka di mɔgɔ ma ten n tun b'a dilan n yɛrɛ de n b'a dilan n yɛrɛ ye don dɔ la degun dɔ de nana ka ne sɔrɔ degun a gɛlɛyara dɔɔnin donc ne ye safunɛ in dilan o y'a sɔrɔ a fɔra n m'a essayer fɔlɔ quoi
ko bon yi jongani essayer ka lage ni safna ndlan ka ke ka shuni fam to kan kwala ali nama wuli fiyo fono hamna mi ala adlanye Allahu akbar fono hamna mi ala adlanye o yikilinye donc o kofe donna na masafna kula ay safneta akwai safneta mo kama ko ale dimso ko amasika fu dimso nga bongwa aka bon donc chew banala parce aka bongwa bulbul do voilà ne nyo na ko kera sirani mo boyna ce niveau de là achala ifurmandi kuma dola awa on rabiti hali chew donc keramge amba musofu awa ko in kera asa wote kien asa zoli wote kien o kuma ne rabi na la ka fasa awa yes ati to chere do fena am suta chere do na sa fena ga dem so ko bo ma chesoro chere ata chere ata dem so ka bu kama chesoro ama chesoro usi nyono be warti do be bo ko dem so yale mada na be chesoro aha ma ko dem so na chesoro dungodo le wa kemen le du tabaw dungo Allahu akbar anna safna ta kama akele go safna ta tara safna ndi dem so yima ay dem so yin safna ko kile flat le saba na nabta dafa watina kenana go dem so yin ko kenane bo dem so yin ko wera bena warti do fenama Allah dem so ko be farale nyanga ka ba kwanya na amamina na kwanya farama e makalukule dafa abe mingu ka wa kemedi aka wa kemedi tarafa kumuna ko ni gindo bomini ako akune safna ko do kibaru me kontrata anna safna ko bo ko mi fe ga to dia ku bi sabali yerde ga do dia ay safna to ta ga da ko ngoni ne ko ni ndike ni ga so ni dimso ke so ba sa le defina dimso so no ma folo jam awo ay safna ndi dimso ma o dimso fena ga ko yakera Allahu akbar songolo kalo temene yara la ni la ju kadri ba ko ala fena ga fusri kera Allahu akbar kero jugay o doy ko fe don na safna minene bolo ko dir samna safna tanga chenre ko kada alay doro metena wakilini mi wakilini min ba dima ka sabali ga safna ndi ala na mo bashi tana ba dima alinya safna da so bi gela am don gela ba ga kojugu parce que sumo ko seti ba ga mo gola mo ti mo ko nyai bo mo go dum bala fama o bala na ko ukani nugu son dungodo sa ga fembe dla ala safna na mun na bolo tuko kilela ayako safna ko le aka mo go do le bi o mi warba de bati o de shina na chainta kabla bara bala ka biti bado fene dayla ko dam Allahu ka ga janto ula ko fe ngam sudo fene bi fene safna tamuna let me voyage de ke bon tuko on na kana chen yoro fendi ko robbi ne ko o ga jugunde o ga jugunde ka fen soro ka fen soro fen ga jugunde tuum mo ko lo te fi fendi ko robbi ne de ali ka kuma ka chafa ni ko waso mo ko awo kanu ke ka visa ko do wona na safna ta ya fon o tuko kile la nya safna da ma ngala ta kuma ko kale bulbul yoro chama ngeda anye bulbul yoro chama ngi ngi ipma se ya folo ko mi sira do kala ka je sobi ay safna dam dum go babi ta Dubai no la sa Allahu akbar awla no nati ni jaranye Idrissa menda yembe ntigilaye mbalmake ni mbika ni kuman nke ni ya mbika question poser mbi fa yare de ka dofo ala ni safune ne ran son jale mbi fe min takadi adama dima o ni safune nyi safune kan kuju munu salutala safune nyenyini na ka nyenyini ka dese anana ka fo tigi safune kan kosobe nere be karamogo do don nere ni karamogo ko be émission ke bité hal na so sisa ante jogon bulo ale de kumbe safune ndlan ay safune soro chugo jumena dondola aya yira ka foko safune dalu bale bulo aya ka safune dalu fo Idrissa Traoré fana ata dlan atara ka ta dama ko e fana kan ni fana essayer ka lage ay safune essayer a yere de la foro murikere ayay ka fo safune kay minge ay Idrissa wele akombi fe igiga safune den tanyo gona diamba di mo maka essayer ka sura yere a essayer me muru tu gundo fo nyoy aya de minu ma ya ka nyena
atlala ki kanto ako Dirisa mbi fe ki ka safune ntlan ka dian mbi na di doma me atika ko yere nyefo anana donc afo jete minena ni safune kelen ale ba takata fere ka America client do be wa bi woro wa bi dudu me ablaneno Dirisa yere ka dlan ka dalema somoyala donc kabako redo fendo be fanga nyefo sul Dirisa min flani wallahi wo karamo kene Dirisa de kumbaka kalwake ma kumbi kale ko kalwake la kumbe jenedi mais Dirisa de kumbaka kalwake muna mo kunti se ko kalwake fa ka soro ye jenake imagine yake Dirisa dum be benaka ni muso furute kabe ala ya dan amase muso ma o soro mandi de mali kona ya che muso de binyini ko te soro so me che ka soro so o go Dirisa wa fendo bala muriala na yoke beto fanake sule kana ne feki ko giga barake nga fiye ko misi kanga san sebeni kanga ke sebeni bi be wa woromo misi bi be wa bi woromo ni ye wa bi woro ni woro di Dirisa ma abi wa bi woro ni woro aba be do bara la bi na sura ka sini na sonta hali na soro misi were be muri do ku misi were o be muri do bulu saga sunu bilibili ba bi muri do bulu ni nana ikasaraka misi duma bitabilu ka misi were la ni nani ka saraka saga duma bitabilu ka saga sulula do ibai ka fo karamo mbi kariya ka dum bara yere dafe anyere ma a o karamo ka dogode donc ami se ka mi fo Dirisa Traoré a joro ka bon muriala kosobe abe minke muriala ala kelempe o de ba be minke muriala Allah subhanahu kelempe o de ba o de la ma chama ne bi kuma aka safuneni kan safuneni nere hakli bala balma kero de la kana jogorame do chuya chena abulo kosobe nana ko tiere la le safuneni kome le safuneni ni Dirisa fa don hali ne ma wari yere minala wari yere dama ne safuneni minala nyadi chema ngutai ko ni chetara katiko ni safuneni o kofe chena na kana ne nyininga akone ko safuneni mu safune modelier ni mu safune modelier akoko tiere la ale modeli ka fura ko folo fura mi ale lafia ina foni ale ko ma wari soro de me tiere la le kelinga fura ko akera ko mi donde taraka boale ne ko ngo continue ka safune ko ay safune ko a continue na safune ko li fe fuka ta safune ba amba fenyi ay wele ay kuma nyefonyi ngo Dirisa ni safune di chema mama gonye Dirisa koko adama tuga kakwala adira chema tuga kako je ako abita setle woroma wakati muna je balma ke do be una na nyama ka wari bado dama ka butigi dama ka fereke akale ka wari sara wallahi je kasibato de dunanika akukale samugande ke abi barake akurake nka butigi la kurake madelika watambo ka dale mafolo kunita kurake mindo uluye cheni muso deunde do safne kay fuka ta fa kay wodela hanga emission bela ne ba nyina fe Dirisa safne mbombo ka dimo ma ala yere kama ambi yoro mine ko bi bamako ya Dirisa bi ka safne mbo abi ka dimo ma wa flafla
a kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɔrɔn mɔgɔ ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la k'a ɲɛ u bolo kɔfɛmɔgɔw olu fana bɛ se ka kɛ u mago b'a la ni kɔfɛmɔgɔ min mago b'a la safunɛ in yɛrɛ tali k'a lase ma i ka da la k'a ka ɲi i ye kɔfɛmɔgɔ ye i ka da la k'a ka ɲi k'a labɛn k'a ban pewu an b'a ɲini halisa Dirisa fɛ a kana tɛmɛ 80,000 kan 40,000 a yɛrɛ k'a ci ma a k'a fɛn bɛɛ kɛ an b'o de ɲini a fɛ kɔfɛmɔgɔ minnu filɛ Ala b'a dɔn a kira b'a dɔn u bɛ degun min na ne bɛ appel min reçoit kɔfɛmɔgɔw la tile kɔnɔ ne de b'a da dɔn mi appel mi reçoit s'il vous plaît ni degun in ban kan s'il vous plaît ni tɔɔrɔ in ban kan s'il vous plaît an bɛ tan s'il vous plaît an b'aw fo Ala ni kira kama aw bɛ ka baara min kɛ a baara ka ɲi aw bɛ ka ɲɛ anw ma anw bɛ ka bɔ nɔgɔ la anw bɛ ka bɔ degun na o min bɛ kɛ tile kɔnɔ Ala de b'a da dɔn wallahi Ala de b'a da dɔn donc o de la anw tɛ décourager tunkaramɔgɔw ka ko la fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ anw na fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ an na mais Ala ɲɛta mɔgɔ ɲɛta anw dusukun na mais Ala ɲɛ b'a anw dusukun na mɔgɔ ɲɛta anw na mais Ala ɲɛ b'an na ne bɛ kuma kelen de fɔ kuma bɛɛ adamaden si tɛ dugukolo in kɔ kan adamaden si tɛ dugukolo in kɔ kan ko lahara i bɛ siratu tigɛ f'i ka t'i jɔ Ala ɲɛkɔrɔ Ala k'i ɲininka i ka kɛta la an bɛ ka kuma min fɔ Ala de ɲɛ bɛ anw na n'an bɛ tiɲɛ kan walima an bɛ nkalon kan Ala de ɲɛ b'an na n'i ye mɔgɔw tɔɲɔ Ala ta to ka lahara kɔnɔ koyi diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ yan Ala b'a bɔ i la o de la an bɛ kuma an tɛ tamakiya kuma na min bɛ se min na an b'o fɔ Dirisa Tarawele Ala ye nin dalu d'a ma jɔnni b'a dɔn min bɛ mɔgɔ ka baara kɛ wallahi muri dɔw bi yan ne yɛrɛ b'a kalama a tigiw ye ne wele marché dir'u ma 136,000 o marché dir'u ma 136,000 ka t'u bila kaliwa la ka so d'u ma villa d'u ma mais a tigiw kewuyara u ye villa min di caméra bɛ villa in kɔnɔ a tigi t'a kalama o morikɛ t'a kalama morikɛ bɛ su bɛɛ ban téléphone na a bɛ musow wele ka sunɔgɔ ka tila ka tile bɛɛ ban téléphone na a tɛ kaliwa don 100,000 ni kɔ a y'a minɛ mais minnu b'a minɛ n'u b'a bɔgɔ nɔɔni kɛ moriya ye mɔgɔ min bɛ moriya yɛrɛ kɛ o de ye mori ye et puis moriya ye adamaden yɛrɛ de ye mɔgɔ yɛrɛ bɛ cogo min moriya ye o de ye o de la n b'a ɲini Dirisa fɛ a kana k'a ma baasi ye dɛ dɔw b'a dilan 100,000 dɔw b'a dilan 80,000 dɔw b'a dilan 60,000 mais ne bɛ fɛ mɔgɔw k'a dɔn fɔlɔ a ka ɲi wa a man ɲi tunkarankew k'a dɔn a ka ɲi ma a man ɲi donc Dirisa min ka di n ye i ka sabali i ka kɛ mɔgɔw ye 80,000 na minnu bɛ kɔfɛ mais minnu bɛ yan olu bɛ n'a ta 2,000 mais kɔfɛ mɔgɔw k'a labɛn k'a bila ka taa d'i ma an yɛrɛ k'a transport bɔ ka taa d'i ma kɔfɛ i bɛ 80,000 sara o ka di n ye i k'o layidu di mɔgɔw ma ok baasi t'a la n y'a faamu hali ni Ala sɔnna n y'a layidu d'i ma o diyara n ye kɔfɛmɔgɔw n'u mago b'a la o b'a sɔrɔ ni Ala sɔnna baasi foyi t'a la donc kɔfɛmɔgɔw ni minnu mago b'a la yankaw fana ni minnu mago b'a la a biri fɔlen 2 ye nin ye an bɛ bɛɛ fo o la ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Dirisa Tarawele yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira filɛ nin ye 72 20 49 50 72 20 49 50 n'i bi kɔfɛ i bɛ Mali indicatif fara kan i bɛ Mali indicatif fara kan voilà dɔ yɛrɛ bɛ internet kan ko il propose 50,000 watan ayi ale b'anw dɔn an ka tɔnden don a sigilen don New York ale b'anw dɔn a kun b'an ka tɔn kɔnɔ an ka tɔn carte ni fɛn bɛɛ b'a bolo a b'an dɔn an ka tɔn de don tɔnden de don ale yɛrɛ kalifa ne na fi sabirilahi a ko ko Haidara
mmogo te tinya ko foi la e ka deme ko hal ni ko ma ko fendo be 10 millions tanyin kala ala lambasa parce que ni don dalin duila ale be New York ale de message ci 600 ko je propose 50 000 francs abi internet kan direct la kale bi watan kale ba proposer anga ke watan tan au lieu que anga ke wa shegi anga ke watan tan donc vraiment Ibrahim Banona merci vraiment Mamadou a jarani voilà a jarani mais anga toti comme dalakando anga toka merci ala ki sara ambi befo ola ka be wale nyumando anyini ne don befe awka do ton fanana anga ton mi be no association doni de meton o ton ko fe mo pour que ka do ala tout fini o bi be 42,000 dema wa shegi ani kemenani i don sara ibi 40 photo do ci ama WhatsApp fe ani yere ka coordonner yi ka photo nyuma do ta dora ka ci ama ma tire ka bo ani ka coordonner ambi o yi to ko sebele tona ni bi tona ni problème bi dala ambi se ki deme chugo la amba se ko kala pour que ka se ka deme so do bi bina sorbe ko soro fangana ambu deme ibina soro ni baraka nga kesa watan be wa muga sisa sa funa flere ka fo wa shegi mais ni tonde mi bi ko fe no mago bala obi wana nde blaka na bita dima parce que bi tona ami fungo fenti internetika ni bi tona ni mago bala primina ibina soro na yo bi di watande wa duru de ita ibi di mitarifu de sara do ibai ka fo tonde ya ina fa babala anga tonde ndo be wi digun soro to ni hali ministry do deme fan fleoromi ube ministry ala ambo fo de ministry do ba nga tona mantina mo de tofo ministry do fo na be anyu deme wi an jamfa ulu borala ube dobe no ulu kero ulu ministry nyini ubora ugena ka bo ministry ala utlala ka singana ko ku deme anye udeme ministry ya ina tu utlala ka ke excellent ministry yetu o mo fana be donc anga tonde do be no uka so minenu la kolo kan ka jugement beke ka bafo cour suprême an kila ka baraka tukun ka dutla ka siguma anga tonden do be no a che bananen do kata sefu kata da na che kan ta Ameriki kata furake che papier soro a ma papier soro a che banabato be kata ale masira soro anga karamogo be sans exceptionnel be sina ku faranyon ko yoro berenta ani na limite ka sinka barake ka deme donc tonye bara chaman ke mais abina fo do fana takera o manye anga chiefo bara be tise ka nyada madin bulu de adama di mo si tise ka jo ala place la mais an woni minke na nyena ambo don wanga doni ba kilin wo kile be ga specialité mi ambo don wodi la amba nyini mo bi kan fle a ne certificat fle a mo be na certificat bolo do tona ala kama do tona ni dona tona anye kilinyo ni dona tona anye kilin dere wallahi ane anga tonde ndo be no larabi barake ka duma professeur Gawsu ka liberté ka barake ka duma ka tla ka bulo do akun ka wari bo ka duma tonkam ayere ka barake ka duma ka tla ka wari bo akun ka di doma anga tonkono muso min be kulu din kumbi concours la wi examen kan ka ke akunga cha ma mugani flai ama mugani flala akunga cha no ede mo minun passera ma tan ani konoto ne passera la nyina abara kera ka duma mais dun yera ti tona de
an balimamuso dɔ bɛ yen ale den y'i kalen ko f'a k'a bugɔ k'a faga Faransi a yɛrɛ woloden k'i ba la kolo kan ko f'a k'a bugɔ k'a faga a den bɛɛ y'i ba la den 4 de tun b'a bolo a bɛɛ y'i ba la an ye nin tɔn kelen an ye baara kɛ ka d'a tigi ma o denw tilala ka kɛ fo den dɔw ko k'olu tɛ sigi Faransi bilen ko f'olu ka na Mali la ka na sigi ko silamɛya de ka d'olu ye tellement u ba bonya donc an bɛ se ka min fɔ mɔgɔ b'an filɛ a kana kɛ filɛli dɔrɔn ye dɛ don tɔn na i kɛra i bɛ Mali la yan o n'i bɛ Mali la i b'i tɔgɔ sɛbɛn mais n'i bɛ Bamakɔ i b'i tɔgɔ sɛbɛn sara dɔrɔn 600 cotisation kalo la o ye 400 ye bon cotisation min n'o bɛ sara sisan kɔfɛ mɔgɔw o cotisation de san cotisation de bɛ fara ɲɔgɔn kan ani yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn sara o de bɛ bɛn 8,000 ani 400 ma c'est pour que k'a éviter chaque mois i k'a fɔ k'i bɛ 400 ou 600 sara k'i b'o ci kana i b'a ye k'a fɔ o cili sara yɛrɛ bɛ sin ka caya ni wari yɛrɛ ye donc a ɲuman ye min ye e b'i ka san cotisation de sara kuma dɔw la fura dɔw bɛ bɔ spécialement k'a bɛ di tɔndenw ma i n'a fɔ an bɛna réunion min kɛ ni réunion min kɛ sisan fura dɔw bɛ bɔ karamɔgɔ bɛɛ bɛ fɛn dɔ labɛn uniquement tɔndenw kama u ka se ka nimisi wasa sɔrɔ ni i y'o kibaruya mɛn n'i mago b'o la o bɛ d'i ma fu de o tɛ feere donc an bɛ se ka min fɔ o de ye nin ye mɔgɔ caman bɛ wuli ka na an bɛ fɛ ka taa ni ye nin karamɔgɔ in fɛ yen ne yɛrɛ ka wuli ka n sen ta k'a fɔ ko n bɛ taa ni ye karamɔgɔ dɔ fɛ yen n yɛrɛ ka bila i ɲɛ ka n ta n sen na ka taa o karamɔgɔkɛ fɛ yen n'i tɛ tɔnden ye ne t'a kɛ hali ni miliyɔn b'i bolo donc ne bɛ se ka min fɔ o de ye nin ye an bɛ min fɔ tɔnden a cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ye an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn mɔgɔ minnu b'an filɛ a kana kɛ filɛli dɔrɔn ye a y'a lajɛ aw ka don tɔn na a y'a lajɛ aw ka don tɔn in na association dɔnni dɛmɛ tɔn a ma sigi foyi kama fo ka dɔnni tiɲɛ ɲini k'a di mɔgɔw ma k'a bɔ galon na mais an wasonan tɛ komi an ɲɔgɔn tɛ diɲɛ bɛɛ dɛ adamaden ye adamaden de ye kuma bɛɛ ala b'i ka jɔnya yiri la ye dɔnnibaa ye dɔnnibaa si tɛ diɲɛ dugukolo in kan min bɛ se k'a fɔ ne ka dɔnnibaaya kɔnɔ ne ye diɲɛ baara fɛn o fɛn k'a bɛɛ ɲɛna o dɔnnibaa yɛrɛ tɛ yen dɔnnibaa tɛ se ka kɛ ala ye dɔnnibaa ye fɛɛrɛ dɔ de sɔrɔ fɛɛrɛ min n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ dɛmɛ ka sɔrɔ a tigi ma sɛgɛn ne nana e solo fɛ yen n ko solo n mago bɛ i bɛ k'a la n bɛ fɛ k'a ye e ko Aidara taa audience ta i ye sira dɔ yira ne na ne bɔra n taara Dirisa Tarawele fɛ n ko Dirisa n bɛ fɛ ka i bɛ k'a ye Dirisa ko ma taa muso dɔ filɛ ne yan fɛ o ni i bɛ k'a muso bɛ ɲɔgɔn dɔn taa o fɛ yen a ye sira dɔ yira ne na n taara maama fana fɛ n ko maama n bɛ fɛ ka taa i bɛ k'a fɛ n bɛ fɛ ni i bɛ k'a ka ɲɔgɔn ye o ko ma ko ne n'a denkɛ Karimu bɛ ɲɔgɔn dɔn yarɔ o ye sira dɔ ye n'i tilala k'a fɔ dɔwɛrɛ tun ko an mago bɛ i bɛ k'a la o ko ma ko na n ka t'i di Ami ma o taara ka t'i di tanti Ami ma yarɔ i bɛ k'a direct de ye Ami ka teli Karimu ye Karimu i bɛ k'a den ye nka Ami fana y'a muso ye ni Karimu taara palais kɔnɔ n'i bɛ k'a b'a ka siso kɔnɔ Karimu b'a sigi o mais Ami de bɛ se ka don so kɔnɔ i bɛ k'a dɔ bi ko a bɛ da la na i kana a reçoit donc Ami ta fana ka teli n'o ye dɔnni bɛ ten de mais o t'a yira anw na k'a fɔ Ami tɛ taa fɔ i bɛ k'a fana kɔ o t'a yira anw na ko Karimu fana tɛ taa fɔ a fa kɔ o bɛɛ bɛ se ka kɛ donc dɔnni bɛ ten de dɔnnibaga bɛ fɛɛrɛ teliman de dɔn k'a bɔ k'a d'i ma a b'i nafa donc dɔnni anw bɛ kuma n'o de ye a diyara i ye o baara taabolo filɛ a ma diya i ye o baara taabolo filɛ an bɛ baara kɛ nin cogoya in de la an dan bɛ min na n'an y'a ye k'a tigi y'a kɛ ka ɲɛ an b'o de bɔ k'o di mɔgɔw ma bi an ni karamɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo o de ye Dirisa Tarawele ye donc a ka nɛgɛjuru sira n bɛ tila k'o di mɔgɔw ma ni maa min bɛ fɛ ka don tɔn na nin cogoya in de don i b'i ka photo kelen ci an ma WhatsApp fɛ ani ka coordonnées n'i y'o di anw bɛ sɔrɔ ka i tɔgɔ sɛbɛn tɔn na k'i ka carte labɛn n'i ka sama min kan ka taa d'i ma i ka carte bɛ da o sama kan o bɛ taa d'i ma i ka carte bɛ d'i ma
donc n'i ye tɔnden n'i ye kibaruya min mɛn k'a fɔ ni baarafɛn in bi yan nɔ i mago b'a la dɔrɔn i b'an wele an mago bɛ nin na an b'a labɛn yɔrɔ bɛɛ la an b'a ci ma n'i kan ka wari sara min na an b'a k'i wari sara n'i tɛ wari sara min na an b'a fɔ karisa i tɛ wari sara nin na donc tɔn donni numéro ni mɔgɔ mago b'a la ni bi kɔfɛ i bi Mali indicatif ta 00223 00223 n'i y'o ta i b'a sɛbɛn 73 13 79 71 73 13 79 71 o ye tɔn numéro ye n'i ye weleli kɛ dɔrɔn i bɛ ne yɛrɛ de sɔrɔ o la on va en parler inchallah Dirisa Traoré ale ka nɛgɛjuru sira Mali indicatif kɔfɛ o 72 20 49 50 72 20 49 50 ne tɔgɔ Ali Njamu ye Haidara bi an bɛ studio Kadijatul Kubura kɔnɔ internet sanfɛ ni donna YouTube sanfɛ n y'a fɔ ye aw minnu bɛ Facebook sanfɛ aw bɛɛ k'a partager a y'a partager kosɛbɛ pour que bɛɛ ka se k'a sɔrɔ o ka di an ye kosɛbɛ kosɛbɛ n'aw bɛ fɛ k'an filɛ fana émission caman bɛ YouTube kan min tɛ sɔrɔ Facebook sanfɛ parce que souvent réseau ko bi an sɔrɔ an tɛ se ka Facebook direct kɛ mais n'i taara YouTube sanfɛ ni émission filmelen don a bɛɛ lajɛlen dafalen k'a bila YouTube sanfɛ aw ye taa abonné o YouTube fana sanfɛ o la ni fɛn o fɛn kɛra an ye émission min kɛ an ye min kɛ radio la a bɛɛ bɛ YouTube sanfɛ donc i bi a sɛbɛn Ali Boubacar Haidara Sirifu ka kɛnɛ n'i y'a sɛbɛn i bi cliquer a kan i b'an ka image bɛɛ ye i b'a sɛbɛnnen ye kɛrɛfɛ s'abonner i b'i abonné a kan n'i ye abonné a kan dɔrɔn i kɛra an ka an nɔfɛ mɔgɔ ye ni fɛn o fɛn bɛ yen i bi bɔ a kalama ni image fɛn o fɛn bilala i b'a ye a ka d'an ye fana i k'a lase mɔgɔ wɛrɛw ma olu fana ka nafa sɔrɔ a la ni min ye nafa sɔrɔ a la e de ka baraji don donc o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ta an b'a bila yan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu